آج ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ سرکٹ ریڈکشن کیسے کرتے ہیں. سرکٹ ریڈکشن اگر آپ کو کوئی بھی ٹیکنیک نہیں آتی نوڈل یا میش انالیسس والی تو اس کیس میں آپ سرکٹ ریڈکشن سے پرابلم سالو کر سکتے ہیں اور جو بھی ڈیزائرڈ سرکٹ ہے اس میں تمام ویلیوز جیسے کہ پاور کنزمپشن یا کسی بھی ایلیمنٹ کے کراس وولٹیج یا کسی برانچ میں کرنٹ یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم گو تھرو کرتے ہیں. سیریز پیرلل ریزسٹر کمبینیشن. اپ ٹو ناؤ وی ہیو اسٹڈیڈ سرکٹس دیٹ کین بی اینالائزڈ ود ون اپلیکیشن آف کے وی ایل. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یا تو سنگل لوپ میں ہم کے وی ایل اپلائی کر رہے تھے یا ایک سنگل نوڈ پہ کے سی ایل اپلائی کر رہے تھے. We have also seen that in some situations it is advantageous to combine resistors to simplify the analysis of a circuit. So یہ ابھی ہم دیکھیں گے. Now we examine some more complex circuits where we can simplify the analysis using the technique of combining resistors plus the use of Ohm's law obviously and the passive sign convention. سیریز کمبینیشن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سیریز کمبینیشن ہو تو ہم ڈائریکٹلی رزسٹرس کو ایڈ کر دیتے ہیں ان دو ٹرمینلز کے درمیان جن میں یہ سارے ایگزسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر پیرلل کمبینیشن ہے تو ہم ریسیپروکلز معلوم کر کے ہم پھر آر پی معلوم کر سکتے ہیں. کنڈکٹنس جو ہے یہ ریسیپروکل ہے اس کا ریزسٹنس کا although کہ ایلیمنٹ وہی ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ رزسٹر ہے تو یہ آر ہے یعنی رزسٹر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی اپوزیشن کتنی ہے کرنٹ کی اور کنڈکٹنس یہ بتاتا ہے کہ یہ کتنی آرام سے جو ہے وہ کرنٹ پاس کر رہا ہے. سو دونوں کی یونٹس مختلف ہیں ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہونے کی وجہ سے. یہ ریزسٹنس اومس میں ہے اور کنڈکٹنس کی یونٹ موز یا سیمنز ہے. تو although کہ ایلیمنٹ جو ہے وہ سیم ہے. یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم ہاؤ وی کین ریڈیوس دس سرکٹ. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان دو ٹرمینلز میں آبویسلی کوئی وولٹیج سورس بھی ہو سکتی ہے اور ہم یہ کہنا چاہیں کہ وولٹیج سورس کو ایک طریقے سے ہم یوں کہتے ہیں کہ اس وولٹیج سورس اگر یہاں پہ لگی فرض میں لگا دیتا ہوں کہ اس وولٹیج سورس کو کتنا ریزسٹنس نظر آ رہا ہے. تو یہ بات وہیں پہ چلی گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک رزسٹر ہے اور اس کی کراس وولٹیج ہے تو اومز لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس وولٹیج کو ویری کریں وولٹیج فرض کریں یہاں پہ رکھتے ہیں آپ کرنٹ یہاں پہ رکھتے ہیں. سو وولٹیج آپ نے فرض کریں وولٹیج اپلائی کی 1 وولٹ اور کرنٹ میئر کیا تو فرض کریں یہ ویلیو ہے. پھر آپ نے وولٹیج کو 2 وولٹ کیا اور یہ 1 وولٹ ہے اور یہ 2 وولٹس ہے. پھر آپ نے کوئی کرنٹ کی میجرمنٹ لی یہ ویلیو آئی. اسی طریقے سے اگر آپ یہ معلوم کرتے جائیں تو اٹ وڈ بی اے لینئر گراف. رزسٹر چینج کریں گے obviously سلوپ تبدیل ہو جائے گا. کم یا زیادہ سلوپ ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سلوپ سے سلوپ کو ریڈ کرنے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ریزسٹنس کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے. تو انفیکٹ ہم اس فی الحال صرف ایک ہی رزسٹر پہ فوکس کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اس کو کمبائن کر سکتے ہیں. تو ادھر بھلے جو مرضی ادھر کیا وولٹیج لگائیں اور تو اس کرنٹ کی اور وولٹیج کی ریشو معلوم کریں. سو اٹ ڈزنٹ میٹر بھلے آپ 1 وولٹ رکھیں گے کرنٹ اور وولٹیج کی ریشو وہی رہے گی ریزسٹنس اور یا آپ 3 وولٹ رکھیں گے. سو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر ایون اگر یہ اس کوشچن میں یہاں پہ وولٹیج سورس گیون ہو یا آپ لگانا چاہیں کسی انالیسس سے معلوم کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اسپیسیفائی کیا جائے کہ آپ نے یہی پرٹیکولر ٹیکنیک استعمال کرنی ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ نے ایکویولنٹ ریزسٹنس ہی معلوم کرنا ہے. لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان دو ٹرمینلز کے اندر رزسٹر ہے کمبینیشن آف ریزسٹنس ہے تو obviously ان دا سیم کیس جو جس طرح کے ایک سنگل رزسٹر کے لیے تھا کہ ہم یہ آئی وی کریکٹرسٹک دیکھیں تو اسی طرح ان دو ٹرمینل سے اگر ہم وولٹیج اور کرنٹ کو ویری کریں ادھر اپلائی کر کے تو وی ول گیٹ سم پرٹیکولر سلوپ. سو اس کا مطلب ہے کہ بیٹری از سینگ اے سنگل رزسٹر این ایکویولنٹ ریزسٹنس. تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہاں پہ کیا وولٹیج اپلائی کریں کیونکہ کرنٹ اور وولٹیج کی ریشو سیم رہے گی ریزسٹنس تبدیل نہیں ہوگا اور ایونچولی یو ول گیٹ اے سنگل سلوپ. اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب جن ٹرمینل سے دیکھنا ہو کہ ریزسٹنس کیا ہے تو ہم اپوزٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے ان ٹرمینل سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم اپوزٹ جو
एक्सट्रीम है उधर से स्टार्ट करेंगे और रैपिंग वहाँ से शुरू होगी. मैं थोड़ा सा इसको दूसरे उसमें लेके जाते हैं. यही वही प्रॉब्लम है. मैं थोड़ा नोड्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं कलर्स के साथ ताकि हम इजीली इसको इरेज कर सकें. तो मैं स्टार्ट करता हूँ लास्ट से. लास्ट में ये जो ब्लू और जो पर्पल नोड है इसके दरम्यान एक ही रेजिस्टर है. अगर हम करंट ऑब्वियसली हम जब ये अगर आप यहाँ ओम मीटर भी लगाते हैं तो ओम मीटर क्या करता है, करंट अंदर ड्राइव करता है और फिर करंट वोल्टेज और यहाँ जो उसने वोल्टेज जो भी उस मीटर की वोल्टेज है और उसका जो करंट की रेशियो है, जाहिर बात है एक मीटर की अपनी बैटरी होगी, दूसरा कोई और बड़ा मीटर उसकी अपनी बैटरी होगी, किसी और कंपनी का मीटर है उनकी अपनी अपनी बैटरी सोर्सेज की वैल्यूज होंगी. तो कोई 9 वोल्ट लगता है, कोई 1.5 वोल्ट एक सेल इस्तेमाल करता है, कोई 5 वोल्ट भी हो सकता है. सो इट रियली डजेंट मैटर कि वो मीटर कौन सी वोल्टेज अप्लाई कर रहा है. दी इवेंचुअली जो वोल्टेज और करंट की रेशियो से रेजिस्टेंस मालूम किया जा रहा होता है मीटर्स के अंदर. अब जो है वो हम एक करंट हम ये भी अज्यूम करते हैं कि एक करंट ड्राइव हो रहा है. तो करंट यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे इस नोड पे जब करंट आया तो हमने कहा कि करंट यहाँ से लीव करेंगे या अब जो भी अज्यूम करनी है, यहाँ से करंट आ रहा है तो एक ब्लू से पर्पल की तरफ जा रहा है और एक ब्लू से ऑरेंज की तरफ जा रहा है. तो अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो जो ब्लू से पर्पल जा रहा है और पर्पल से ऑरेंज की तरफ जा रहा है तो ये करंट डिवाइड नहीं हो रहा. तो ये दोनों यानी ब्लू और ऑरेंज के दरमियान 2K और 1K सीरीज में. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मिटा के 2K और 1K क्या हो जाता है 3K. अब मेरी मर्जी है कि मैं इसको यहाँ पे इसको इरेज कर दूंगा और उसको 1K और ये 1K और 2K 3K हो जाते हैं तो मैं इसको 3K कर दूंगा. यानी इन्हीं दो नोड्स के दरमियान नोड खत्म होगी तो 3K आ गया ये. सो इन दो टर्मिनल्स के दरमियान 3K, जैसे यहाँ से आपने 1K और 2K 3K. अब आप देखें कि ब्लू और ऑरेंज के दरमियान 6K भी है और 3K भी है और ये एक करंट इधर जा रहा है और एक करंट इधर जा रहा है. तो ये दो ऑब्वियसली दोनों के क्रॉस नोड्स या दोनों नोड्स सेम हैं, यानी वोल्टेज जो भी होगी इन दोनों के दरमियान वही वोल्टेज होगी. तो इसका मतलब है कि करंट डिवाइड हो रहा है. सो ऑब्वियसली दे आर इन पैरेलल. तो हम कह सकते हैं कि 6K इज पैरेलल विद 3K. तो ये हमने कहा था कि आपने डायरेक्ट मालूम करना है. 6 3 18K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9K और ये कैंसिल हो गया. 9 2 18 2K. सो इन दो रेजिस्टर्स को मैं मिटा के यहाँ पे अब मैं ये मैं प्रॉब्लम आगे करता हूँ. इन दोनों को हम मिटा के ये नोट, तो अब ये इसको मैं ख़त्म नहीं करता. अभी हम देखते हैं कि इसको ब्लू और ऑरेंज के दरमियान मुझे एक रेजिस्टर नज़र आ रहा है जो कि हमने मालूम किया 2K. अब आपकी मर्जी है कि आप 2K इधर लगाते हैं या 2K इधर लगाते हैं या कंडक्टर से इस नोड को एक्सटेंड करें और ये यही ब्लू ही नोड ही बन जाएगी. ऑब्वियसली ये नोड वही हो जाएगी कंडक्टर से एक्सटेंड किया है. और आप अपनी आसानी के लिए 2K यहाँ पे भी लगा सकते हैं. सो इट्स अप टू यू कि आपको कैसे कन्वीनियंट लगता है. आई वांट टू हैव दिस फिगर इन अ गुड ज्योमेट्रिक वे. तो मैं इस तरीके से 2K यहाँ पे लगाऊंगा. तो वो जो ज्योमेट्री है या जो फिगर है उसी की मैं शेप को फॉलो करना चाहूँगा. लेकिन आप डायरेक्ट भी डायगोनल भी बना सकते हैं इसको मिटा दें. सो दिस इज़ द न्यू सिनेरियो. अब आप देखें तो ग्रीन नोड को देखें. ग्रीन नोड से जो करंट आ रहा है वो एक इधर से आ रहा है और फिर इधर आ रहा है. तो ब्लू यानी ग्रीन नोड से अगर इस ब्रांच में आए तो ये दोनों सीरीज में है 10K और 2K. सो इसका मतलब है कि ग्रीन और ऑरेंज के दरमियान 6K के अलावा एक और पैरेलल ब्रांच है जिसमें 10 और 2 जो है वो सीरीज में. तो 10 और 2 इज एक्चुअली 12K. तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बनाता हूँ. 6K ये यहीं पे है. अब आपकी मर्जी है, आप मैं इसको यूँ बनाना चाहूँगा नाइस ज्योमेट्रिक पे. 10 और 2 इज एक्चुअली 12K.
अब मैं देख रहा हूँ कि ग्रीन ब्रांच में से जो करंट आ रहा है वो एक नीचे जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है, वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम है, तो 6K इज एक्चुअली पैरेलल विद 12K। तो 12 6 के 72 K स्क्वायर, और 12 और 6 18 4K आता है। तो ग्रीन और ऑरेंज के दरमियान 6K और 12K जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इट गिव्स अस अ 4K रेजिस्टेंस। तो मैं अब यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इसके ये तो पीसेस मिट गए, तो इन दोनों नोड्स के दरमियान अब मुझे जो नज़र आ रहा है वो है 4K। और ये नोड थी एक्चुअली इस कलर की, उस नोड को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ये ग्रीन है एक्चुअली, तो ग्रीन और जो है वो ऑरेंज नोड है, इस पे हम आगे। इस पे अगर आप आए तो आपको नजर आ रहा है कि 2K इज कमिंग, 2K आर येलो नोड से करंट अगर आ रहा है तो 2K और 4K के दरमियान डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये एक ही रेजिस्टर है। तो 2K और 4K क्या हो जाएगा, 6K। तो मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद मॉडिफाई कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे हैं, तो मैं येलो और ऑरेंज के दरमियान हूँ, येलो और ऑरेंज के दरमियान हूँ, तो मैं बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ। तो 2K और 4K जो है दैट बिकम्स एक्चुअली 4 और 2 6K। आप यहाँ पे भी बना सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। मैं 2K और 4K 6K, मैं यहीं पे 6K लिख सकता हूँ, या ये ब्रांच को आगे लेके जा 6K लिख सकता हूँ और आगे इसको यूं कर दें, या आप इस ब्रांच में 6K को आगे मूव करके इधर भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लग रहा है कि मैं यहाँ पे रखूँ। 6K और 6K जो है वो, यानी अब ये नोड जो है वो सिर्फ कंडक्टर से एक्सटेंड हुई है, इट्स नॉट अ न्यू नोड, इट्स जस्ट दोनों सेम नोड्स हैं। तो येलो और ऑरेंज के दरमियान 6K भी है और दूसरा 6K भी है, तो दो इक्वल रेजिस्टर हो तो वो एक्चुअली दे बिकम हाफ। आपको ये 6K पैरेलल विद 6K है, इसका हाफ 3K, सो इट्स 3K। सो इन दोनों की जगह में लिख सकता हूँ, इन दोनों को मिटा के 6K और 6K की जगह ये बीच में से निकल जाएगा। इन्हीं दो नोड्स के दरमियान अब जो है वो 6K के बजाय एक 3K का रेजिस्टर है। तो ज्योमेट्री आप यूं भी रख सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये नोड आगे निकली हुई है, इसको बदल ले आता हूँ। अब जो है वो फिर देखें कि येलो नोड से जो करंट आ रहा है, एक इस ब्रांच में जा रहा है और एक इस ब्रांच में जा रहा है। तो 3K से जो करंट जा रहा है वो एक्चुअली 9K से भी जा रहा है, तो 3 12K। तो येलो और रेड नोड के दरमियान अब मैं 12K का रेजिस्टर रख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं कि ये जो है 12K है, तो 3K है। अब इन दोनों के दरमियान 3K है। 4K पैरेलल विद, यानी कि येलो और रेड के दरमियान जो है वो अब 2K, और यहाँ पे आ गया जी 3K। तो इवेंचुअली हम जिन नोड्स पे हमने पहुंचना था, येलो और दूसरी जो थी वो आखिरी रेड थी, उनके दरमियान अब हम पहुंच गए। तो अब हम देख सकते हैं कि जो RAB टर्मिनल्स हैं उनमें से हम अब करंट अंदर ड्राइव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मसरूफ हो गया। 2K और 3K जो है, यानी हाँ, वो हमें पता चल गया कि 5K, यानी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ नोड से अगर आगे देखें तो मुख्तलिफ रेजिस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमें ग्रीन और ऑरेंज के दरमियान, ये ब्लू इस पे देख लेते हैं, ग्रीन और ऑरेंज के दरमियान हमें कहाँ तक पहुंचे हम, ग्रीन और ऑरेंज के दरमियान 6K पैरेलल विद 12K, जो कि हमने देखा था कि 4K नजर आए। इन दो टर्मिनल से देखें तो आपको 4K रेजिस्टेंस नजर आए। ये ग्रीन और ऑरेंज के दरमियान 4K,
اور اسی طریقے سے وہ جو آگے تھا یہ سارا مٹ کیا مجھے یہ کہ ریزسٹنس آر اے بی سے نظر آ رہے ہیں. اب پرابلم سالونگ اسٹریٹجی جو ہے جو کہ اس بک کی خاصیت بھی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سمپلیفائنگ ریزسٹر کمبینیشنز when trying to determine the equivalent resistance at a pair of terminals. جیسے ان دو ٹرمینلز کے پیئر پہ ہم نے resistance دیکھنا ہے equivalent resistance. So network of terminals of a network composed of an interconnection of numerous resistors. کافی زیادہ resistor اس کے اندر ہیں اور ان ٹرمینل سے ہم نے resistance دیکھنا ہے. It is recommended that the analysis begin at the end of the network opposite the terminals. opposite to the terminals. ان دو کے جو opposite ہے وہ یہ ہے, تو یہاں سے ہم ریپنگ سٹارٹ کریں گے یا دیکھنا شروع کریں گے. Two or more resistors are combined to form a single resistor, thus simplifying the network by reducing the number of components. As the analysis continues in a steady progression towards the terminals, the simplification involves the following. یعنی جو simplification ہم نے کرنی ہے تو وہ کیا simplification کرنی ہے. Resistors in series. So resistor R1 and R2 are in series if they are connected in tandem and carry exactly the same current. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر جڑے ہوئے جیسے یہ اور یہ, they are in tandem as the current is not divided. So اس لیے یہ جو ہے 8 اور 4 کے are in series. So when they are in series, then combine them as you combine the series resistance, which is RS is equal to R1. ان دونوں کو ایڈ کر دیں اور ایک نیا RS بنا دیں. وہ RS یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے, جیسے 4 اور 8 کے کیا تھا 12 کے, تو یہاں پہ ہم ان دونوں کو ختم کر کے ان دو ٹرمینلز کے درمیان, انہی دو نوڈز کے درمیان 12 کے لکھ سکتے ہیں. اب مجھے اس طرح لکھ سکتے ہیں 12 کے اور 12 کے پیرالل میں ہیں. سو کیونکہ کرنٹ ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے, وہ دوسرا ختم کر دیں گے. تو یہ اس کا جو ایکویولنٹ ریزسٹنس ہے وہ لکھیں گے. Okay, resistors in parallel. Resistors R1 and R2, if they are in parallel, if they are connected to same two nodes and have exactly the same voltage across their terminals, then they can then be combined into a single resistor Rp, where Rp is equal to product divided by the sum. These two combinations are used repeatedly as needed to reduce the network to a single resistor at the pair of terminals. تو یہ آپ کام کرتے جائیں گے اور آخر میں آپ جو ٹرمینل جن سے دیکھنا تھا ریزسٹنس, تو وہ آپ وہاں پہ وہاں تک پہنچ گئے.